औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका इस्म आज़म क्या है? आपके नाम के आदात क्या हैं? और आपके लिए कौन सा इस्म आज़म बेहतर रहेगा? आप अपने नाम के मुताबिक इस्म आज़म को आसानी के साथ कैसे निकाल पाएंगे? या अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का या किसी भी शख्स का इस्म आज़म कहीं पर भी बैठकर आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगर आप अपने घर पर आराम कर रहे हैं तो उस टाइम पर, अगर आप अपने ऑफिस में हैं, कोई काम कर रहे हैं तो उस टाइम पर, या आप किसी भी जगह पर बैठे हुए हैं तो जब चाहें और जिस वक्त चाहें इस्म आज़म निकालने का एक इंतहाई आसान तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो रिकॉर्ड सेशन के बाद इस्म आज़म निकालने के हवाले से आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप घर बैठे ना सिर्फ ये कि अपना इस्म आज़म निकाल सकते हैं, अपने नाम के आदाद निकाल सकते हैं और इस्म आज़म को कितनी तादाद में पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और दूसरों का इस्म आज़म आप कैसे निकाल पाएंगे और उनके नाम के आदाद, तमाम तरीके आप इस मुख्तसर से वीडियो रिकॉर्ड सेशन में सीख पाएंगे। या हय्यो या कय्यूम, आयत करीमा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये भी इस्म आज़म है। हमें चाहिए कि इसको पढ़कर हम दुआ करें, दुआ कबूल होती है और इसको पढ़ने की बरकत से मुश्किलात दूर होती हैं, बरकतें हासिल होती हैं और इंसान को कामयाबी मिलती है। लेकिन आज हम जो इस्म आज़म की बात कर रहे हैं वो ज़ाती इस्म आज़म है जो नाम के आदात के मुताबिक या नाम के हुर्फ से निकाला जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं इस पर भी वीडियो को अपलोड करूं ताकि बेशुमार लोगों का फ़ायदा हो सके। तो आज मैं इल्मुल आदात के ज़रिए, न्यूमरोलॉजी के ज़रिए इस्म आज़म निकालने का तरीका बताने जा रहा हूं। पूरी वीडियो को आप वॉच करें मुकम्मल कॉन्सन्ट्रेशन के साथ, मुकम्मल यकसुई के साथ, ताकि आप आसानी के साथ सीख पाएँ कि इस्म आज़म कैसे निकाला जाता है। इस्म आज़म आप कैसे निकाल पाएंगे आसानी के साथ, मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको सिखाऊंगा, वो भी इंतहाई आसानी के साथ। सबसे पहले आपने अपने नाम के आदाद निकालने होंगे। दूसरे स्टेप पर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो सिफाती नाम हैं उनके आदाद आपके पास होने चाहिए। इन दोनों स्टेप पर आप कैसे अमल करेंगे पहले उसका तरीका सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और सीखेंगे आसानी के साथ इल्मुल आदात के ज़रिए इस्म आज़म निकालने का तरीका। इन तमाम चीज़ों पर बात करने से पहले मैं आपसे एक सच्ची बात करना चाहता हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि वो बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब वो किसी को भी कोई चीज़ बताते हैं तो इतनी ज़्यादा मिस्ट्री कायम कर देते हैं और इस तरीके से बताना शुरू करते हैं कि सुनने वाला ये समझता है कि शायद कोई बहुत बड़ा राज हमें बताया जा रहा है। ऐसे ही मैंने न्यूमरोलॉजी और इल्मुल आदाद में भी देखा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो कि बहुत पुरानी हैं, सदियों से चलती हुई आ रही हैं, लेकिन बताने वाला ऐसे बता रहा होता है कि जैसे एहसान कर रहा है, जैसे कोई वो राज दे रहा है। इल्मुल आदाद के ज़रिए, न्यूमरोलॉजी के ज़रिए हम इस्म आज़म अपना और अपने नाम के आदाद के मुताबिक और अपने नाम के हिसाब से कैसे निकाल पाएंगे। यकीन करें आज जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, यह आज से 25 साल पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाया करता था अपने रूहानी सेंटर में, जहाँ पर मैं मुख्तलिफ़ उलूमों की एजुकेशन भी दिया करता था, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन थी, मुराकबे के मुख्तलिफ़ तरीके, पूरी दुनिया में मुराकबा कैसे पढ़ाया जाता है, एनर्जी हीलिंग सिस्टम, इस्लामिक हीलिंग सिस्टम और हीलिंग सिस्टम की तालीम भी देता था। उसके ज़रिए लोगों की ट्रीटमेंट भी करता था और इसके साथ साथ सूफीज़म, रूहानियत पर भी तालीम व तरबियत का सिलसिला जारी था। तो आज भी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना, यकीन माने ये बहुत पुराना तरीका है। आप तसव्वुर करें कि 25 साल पहले ये तरीका मैं लोगों को सिखाया करता था, तो ज़ाहिर सी बात है मैंने भी किसी से सीखा होगा और फिर उन्होंने भी किसी से सीखा होगा और फिर उन्होंने जिससे सीखा होगा उन्होंने भी किसी से सीखा होगा। तो अंदाज़ा कर लें कि ये तरीका पुराना है, ये नया नहीं है।
मैं आप लोगों को धोखा देना नहीं चाहता, झूठ बोलना नहीं चाहता। जो सच बात है वो इंसान को कर देनी चाहिए, लेकिन मैं जिस तरतीब से आपको बता रहा हूँ उस तरतीब से निकालना आपके लिए इस दौर में आसान हो जाएगा। पहले हमें किताबें ढूंढनी पड़ती थी, फिर हमें इल्मियात की किताबें ढूंढनी पड़ती थी, फिर कुछ चीज़ें हम इल्मुल आदात की किताबों से निकालते थे, या फिर जो हमने सीखा होता था, जो चार्ट हमारे पास महफूज होता था, उससे हम निकालते थे। तो कई जगहों पर हमें सर्च करना होता था। लेकिन आज के जदीद दौर में ये तमाम चीज़ें आप सेकंडों के अंदर, मिनटों के अंदर निकाल पाएंगे। उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि इल्मुल आदात से इसमें आज़म हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके नाम के आदात क्या हैं। मसलन अगर मेरा नाम आसिम है और मेरे नाम में जो हुर्फ आते हैं उसके अदद पता होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे नाम में 4 हुर्फ आते हैं, एन, अलिफ, स्वाद और मीम। एन का अदद बना 70, अलिफ का अदद बना 1, स्वाद का अदद बना 90 यानी 90 और मीम का बना 40। तो हमने अगर इसको जमा किया तो ये टोटल अदद बन गए 201। तो ये मेरे नाम के अदद हो गए। अब आप कैसे निकालेंगे? इसका आसान तरीका है, आप गूगल पे चले जाएं और हुर्फ़ों के आदाद कितने होते हैं इसको सर्च कर लें, तो हुर्फ के आदाद निकल कर आपके सामने आ जाएंगे। उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप महफूज कर लें। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया इंतहाई आसानी के साथ। अब वो चार्ट आपके पास होगा जिसमें हुर्फ के आदाद लिखे हुए होंगे। इसी तरह से आप अपने नाम के जो हुर्फ होंगे उनके अदद निकाल लें और उनको एक जगह पे जमा कर लें। तो ये इल्मुल आदात की रोशनी में आपके नाम के आदाद निकलकर आपके सामने आ जाएंगे। ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा कि इसमें आज़म कैसे तलाश करें। उसके लिए आपने क्या करना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो सिफ़ाती नाम हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो पाक नाम हैं, उसको भी आप सर्च कर लें। इस तरह से आप लिखकर सर्च कर लेंगे अगर, या मुख्तलिफ़ तरीके से, तो आप देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम आदात के साथ, उनके जो अदद होते हैं उसके साथ आपके सामने आ जाएगा। अब आप उसे भी अपने पास सेव कर लें। बस ये 2 चीज़ों का होना फ़िलहाल आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। आगे की वीडियोज़ में मैं मज़ीद कुछ और बताऊँगा, लेकिन वो दूसरे दर्जे की बात होगी। अब मैं क्या करूँगा कि नाम के अदद तो मेरे पास आ गए 201, तो अब मैं इसमें आज़म कैसे निकालूँगा। मैं सबसे पहले ये देखूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नामों में से 201 अदद किस इस्म का है। जब मैंने सर्च किया तो मैंने देखा या नाफ़िओ का अदद 201 बनता है। तो मैं 201 मरतबा हर नमाज के बाद इसको पढ़ना शुरू कर दूँगा। तो ये मेरे लिए इसमें आज़म होगा। या फिर मैं फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर दूँगा। या फिर मैं इसको दिन में 1 मरतबा पढ़ना शुरू कर दूँगा। या फिर मैं तहज्जुद की नमाज के बाद इसको पढ़ना शुरू कर दूँगा और इसको पढ़कर दुआ करूँगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सिफ़ाती नाम ना पढ़ूँ, मैं 2 सिफ़ाती नाम पढ़ूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। तो फिर मैं उसके लिए क्या करूँगा, फिर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन सिफ़ाती नामों को तलाश करूँगा जो 2 या 3 सिफ़ाती नाम के अदाद मिलकर 201 हो जाएं। मसलन इसकी मिसाल भी दूंगा आपको। मैंने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम ढूंढने शुरू किए तो मेरे सामने फिर 2 नाम आए, या बासितो या लतीफ़ो। या बासितो और या लतीफ़ो के अदाद को जमा किया तो मैंने देखा कि इन दोनों सिफ़ाती नाम के अदाद जब मैंने जमा किए तो वो भी 201 बन गए। तो अब मैं या बासितो या लतीफ़ो भी पढ़ सकता हूँ। इसी तरह से आप 3 सिफ़ाती नामों को मिलाकर भी अपने लिए, अपने नाम के अदद के मुताबिक आप उसे पढ़ सकते हैं। वो आपके लिए इसमें आज़म हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ एक ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुछ सिफ़ाती नाम देखें। अगर एक में आपको नहीं मिल रहे हैं अदाद के हिसाब से, इल्मुल आदात के हिसाब से, या आपके नाम के अदद के हिसाब से, तो आप 2, 3 या 4 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम
لے لیں، ان کے اعداد کو جمع کریں اور اپنے عدد کے مطابق جب وہ ہو جائے آپ کے اعداد کے مطابق نام کے، تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے اسم اعظم کا کام کرے گا۔ اب جیسے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یا اللہ اسم ذات بھی پڑھوں، تو اب میں کیا کروں گا؟ میں یا اللہ کے اعداد لوں گا، 66 بنتے ہیں۔ اسی طرح سے میں 2 یا 3 اسم کو دیکھوں گا کہ ان کے کیا کیا عدد بنتے ہیں کہ وہ سب ملا کر 201 ہو جائیں، یعنی میرے نام کے عدد کے مطابق ہو جائیں۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ تو اب میں نے سرچ کرنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا، تو پھر میرے سامنے آیا یا جلیل ہو یا حمید ہو یا اللہ ہو یا جلیل ہو یا حمید ہو، تو یہ بھی میرے لیے اسم اعظم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کے جو تینوں صفاتی نام ہیں، جب میں نے ان تینوں کے اعداد کو جمع کیا تو وہ 201 ہو گئے۔ تو مجھے امید ہے میں نے کافی تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا ہوگا اور آسانی کے ساتھ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ اپنی زندگی کے مختلف مسائل کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت کے صفاتی نام جو پڑھتے ہیں اس کو اس ترتیب سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور مزید اگر آپ گہرائی میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس کریے گا، میں اس پر دوبارہ سے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب ایک طریقہ تو اسم اعظم کی تعداد کے حساب سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کے نام کے اعداد ہیں اس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اس کا دوسرا طریقہ بھی سن لیجئے۔ اسم اعظم کو پڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے جو نام کے اعداد ہیں اس کو آپ پلس کر لیں۔ مثلاً اگر میرے نام کے عدد 201 بنتے ہیں اور 201 میں اگر میں نے 201 جمع کیا، یعنی کہ 201 میں 201 کو میں نے پلس کیا تو یہ بن گئے 402۔ تو اس کو پڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں 402 مرتبہ روزانہ پڑھوں گا یا 402 مرتبہ صبح شام پڑھوں گا، اور اگر میں چاہوں تو 402 مرتبہ جو بھی اسم اعظم آیا ہے اسے میں ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھ لوں یا فجر یا عشاء کے بعد پڑھ لوں اور تہجد کی نماز کے بعد پڑھوں اور اللہ رب العزت سے دعا کروں، رو رو کے گر گرا کے مانگوں۔ دوسرا طریقہ اسم اعظم پڑھنے کا یہ ہے کہ آپ اس کو پلس کر لیں 2 ٹائمز۔ اہل روحانیت کے نزدیک اور علم الاعداد کے ماہرین جو ہیں جن کا تعلق علم الروحانیت سے بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کے اندر مزید اور تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نام کے اعداد کو ملٹیپل 7 کر لیں، یعنی 7 مرتبہ ملٹیپلائی کر لیں، اور اس کے بعد جو عدد آئے اسے آپ کسی بھی نماز کے بعد ایک ٹائم پر پڑھ لیا کریں، تو وہ اسم اعظم کی طرح کام کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسم اعظم نکالنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اب آپ کو اعداد نکالنے تو آ گئے ہیں، کسی کے بھی نام کے عدد آپ نکال سکتے ہیں، اور اس کے نام کے عدد کے مطابق اس کے لیے کون سا اسم اعظم بہتر رہے گا، کون سا اللہ رب العزت کا صفاتی نام اسے پڑھنا چاہیے، اس کا طریقہ بھی آپ نے جان لیا۔ اب اس کا دوسرا طریقہ سن لیں۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے اعداد نکالیں گے اور اپنی والدہ کے نام کے اعداد نکالیں گے۔ اپنے نام کے عدد کو اور اپنی والدہ کے نام کے اعداد کو ایک جگہ پہ جمع کر لیں گے اور اس کے بعد پھر اسے پلس کر لیں گے، اور پھر جتنے بھی اعداد آئیں گے اس کے مطابق آپ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے 1 2 3 4 5 جتنے بھی آپ چاہیں ان کے اعداد کو جمع کر لیں گے اپنے نام کے اعداد کے مطابق اور اپنی والدہ کے نام کے اعداد کے مطابق جو آپ نے جمع کیے ہوئے ہوں گے، اور آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں، وہ بھی اسم اعظم کا کام کرے گا، یعنی وہ آپ کا ذاتی اسم اعظم بنے گا علم الاعداد کی روشنی میں۔ تیسرا طریقہ اس کا یہ بھی ہے۔ تو علم الاعداد کی روشنی میں اپنے نام کا اسم اعظم نکالنا کوئی مشکل نہ تھا، بس اگر ٹرو گائیڈنس مل جائے اور سکھانے والا آسانی کے ساتھ سکھا دے تو اپنا اسم اعظم نکالنا کوئی بھی مشکل نہیں ہے، بلکہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں کسی کا بھی اسم اعظم آپ نکال سکتے ہیں انتہائی آسانی کے ساتھ۔ اسم اعظم پڑھنے کی برکت سے انسان کی مشکلات ختم ہوتی ہیں، انسان کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اس کو اس کے مقاصد میں کامیابیاں ملتی ہیں، رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، دشمنوں پر فتح اور کامرانی ملتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی جائز مقصد ہے نا، کوئی ایسی خواہش ہے جو آپ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، تو آپ اسے پڑھیں
اپنے نام کے اعداد کے مطابق جو اسم اعظم آپ نے نکالا ہے اسے پڑھیں، بہت پرتاثیر رہے گا۔ اس کو پڑھ کے دعا کریں۔ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں آپ کے ساتھ نگیٹیوٹی ہے، نگیٹو انرجی ہے، کسی نے آپ پر جادو کروا دیا ہے، کالا عمل کروا دیا ہے، کالا جادو کروا دیا ہے، یا آپ حسد کی نظر کا شکار ہو گئے ہیں، یا پھر آپ پر بلیک میجک ہو گیا ہے، یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی نگیٹیوٹی ہے، آپ اسے پڑھیں، پانی پہ دم کریں، خود پر دم کریں، اس پانی کو پینا شروع کر دیں۔ پھر آپ دیکھیں کیسے نگیٹیوٹی دور ہوتی ہے۔ اس کو پڑھیں اور آپ جو بھی گول اچیو کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کی زندگی کا کوئی خاص مقصد ہے، آپ اپنے گول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی گول اچیومنٹ میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو آج میں نے آپ کو اپنے نام کے اعداد کے مطابق اسم اعظم کو تلاش کرنے کا انتہائی آسان طریقہ بتا دیا ہے۔ اب ایک اور بات رہ گئی، علم الحرف کی روشنی میں اسم اعظم تلاش کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی بہت جلد علم الحرف کی روشنی میں اسم اعظم تلاش کریں، اس پر بھی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی۔ میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ الگ الگ کر کے ویڈیوز کو اپلوڈ کریں تاکہ جس کو جس طریقے سے بھی اسم اعظم کو تلاش کرنا ہو وہ آسانی سے تلاش کر پائے۔ اور ایک بات اور بھی کہی تھی، ریکویسٹ کی تھی کہ انتہائی مختصر سے ویڈیو میں آپ نے ان تمام چیزوں کو بیان کرنا ہے۔ تو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، میں کس حد تک کامیاب رہا ہوں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔